Welcome, Huan Ying. Bienvenue! Bienvenidos. Tenewinistis. Welcome to Potomac's World Languages Department. Aprender idiomas abre tu mente. Aquí, el enfoque de Potomac se basa en desarrollar nuestro interés y aprecio por las diversas perspectivas culturales. 我们学习不一样的文化和习俗。 On apprend en communiquant français. Y en español. Latine quoque. Students get to really dive into the language by learning through hands-on experiences. They not only pick up the basics like speaking and writing, but they learn to understand the culture behind the words. Avec ces bases culturelles, on apprend à vraiment bien communiquer dans des situations réelles. That goes beyond asking. ¿Dónde queda la biblioteca? Cur rogandum est, nos jam scimus ubi sit biblioteca. This makes learning more engaging and well-rounded. Por ejemplo, we recently took a field trip to a senior center to converse and connect with Chinese American residents. In 5th grade, our weather unit ends in researching 2 cities in a Spanish-speaking country and collaborating to create a weather forecast using the green room technology. Recientemente estudiamos la historia de las Américas y el maíz, especialmente con los indígenas y su papel en la gastronomía actual. También mezclamos masa a mano para hacer pupusas. Estaban deliciosas. Pendant les vacances, les élèves français de 7e et 8e année accueillent la saison hivernale et chantant Vive le vent et répandant la joie des fêtes. En octavo grado utilizamos rutinas visuales para describir y aprender sobre el arte hispano. Luego vamos a la excursión a Washington, D.C. para convertirnos en docentes de español. We all learn to read Virgil's Aeneid, and a few of us even get to learn the Iliad and the Odyssey in the original Homeric Greek. Les professeurs collaborent pour explorer des thèmes qui sont habituellement enseignés dans d'autres matières, ce qui enrichit la perspective et les connaissances générales des élèves. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le projet de recherche sur les effets de la déforestation et du changement climatique à Haïti. Nous avons proposé un projet de reforestation pour relancer l'agriculture de subsistance et la culture du café. Son succès reposait sur la participation de la population locale, favorisant l'autonomie et une meilleure qualité de vie. We learn so much about the world by finding ways to connect. By immersing ourselves in other cultures and languages, we can start to understand and uplift each other.